On September 30th, 2014, renowned Pakistani jurist, lawyer, and Islamic scholar Mujeeb-ur-Rahman visited Harvard Law School, one of the world's most prestigious universities, to deliver a keynote address entitled Apartheid of Ahmadis in Pakistan. The historic event, co-sponsored by the Harvard Human Rights Program, Harvard Human Rights Law Journal, Harvard Law Advocates for Human Rights, South Asian Law Students Association, and the Ahmadiyya Muslim Lawyers Association USA, drew an attendance of approximately 100, including over 20 professors and 30 law students. Professor Susan Farbstein, clinical director of the Harvard Human Rights Program, delivered the introduction, followed by a welcome address by Amjad Mahmood Khan, president of the Ahmadiyya Muslim Lawyers Association USA. Mr. Khan provided a detailed overview of the state of persecution for Ahmadi Muslims in Pakistan and described Mr. Rahman's extraordinary 53-year career. Mr. Rahman's passionate 45-minute lecture covered a range of subjects, including the legal history of Pakistan's 1974 constitutional amendment that declared Ahmadis to be non-Muslim, and the infamous Ordinance 20, which criminalized Ahmadi activities. Mr. Rahman reflected on the writings of prominent judges and statesmen in the United States to discuss the vital importance of religious freedom and a separation of church and state. Commenting on the deeply flawed judgment of the Pakistan Supreme Court in Zahiruddin v. State, in which the court justified Ordinance 20 by arguing that Pakistan had a right to protect Islamic terms the way Coca-Cola had a right to protect its patented formula, Mr. Rahman said, "Faith is not a commodity for sale." Mr. Rahman described the deadly consequences of the Zahiruddin judgment and explained how a country like the United States would never stand for such a dubious judgment. He said that the United States Supreme Court had originally upheld restrictions of the rights of Jehovah's Witnesses, but within only a matter of a few years, they reversed themselves and upheld the First Amendment to the U.S. Constitution. Mr. Rahman said he hopes the Pakistan Supreme Court might one day follow the example of the United States Supreme Court and reverse unjust judgments. Belief should never be subject to the jurisdiction of courts, he said. Injustice anywhere is injustice everywhere. I am keeping my hope on the intelligence of a future day. That future day has not arrived so far, but I live under that hope. Someday the brooding spirit of law will awaken in Pakistan also. The keynote speech was followed by a spirited question-and-answer session and a tour of Harvard Law School. Notable attendees included Professor Keisha Ali of Boston University, Professor Raja Gopal Balakrishnan, MIT, Professor Asad Ali Ahmed, Harvard, and Canton Police Chief Ken Berkowitz. I thought Mujeeb-ur-Rahman Saab spoke extremely well. I learned a lot of details about the background of this whole issue in Pakistan that I was not I didn't know so many specific details, and I'm going to look up a lot of those things now. And I think that we're really honored to have him here and to speak such an erudite and learned and wise and a very humble and I think a very great man. And I think that we in Pakistan are fortunate to have him. The worst thing that a just person can do is remain silent. Right. One needs to raise one's voice. In terms of Islam and the way it's depicted in the West in this country, I think that moderate Muslims, I think that the majority of Muslims need to raise their voices so that the extremists aren't allowed to speak for all of them. And I think that the Western media is sometimes prey to the extremists. It has to get ratings. It focuses on sensationalism as opposed to what the real community is constituted of, and I find this distressing. I have pretty good knowledge on the Ahmadiyya community. We have a mosque in a community, and we've grown to have a great partnership and friendship, and so I have had the basic understanding. Coming here today, listening to the guest speaker really opened my eyes to how complex, how deep the problem is in Pakistan, and really it seems like it's grown worldwide. It was a great talk by Mr. Rahman, especially insightful in terms of the legal tradition and precedent within the context of Pakistan's judicial system. Also,
the notion of religious liberty is an important one. It is not only a universal human right, but it is something that must be granted and protected by the state for all Pakistanis, irrespective of the religion that they may practice or the sect they may choose to belong to. It's something that minorities, certainly minority sects, should raise their voice about, but also for us all Pakistanis to support that voice. Sania Ahmed, MTA News. 30 सितंबर 2014 को पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कानूनदान, वकील और इस्लामी स्कॉलर मुकर्रम मुजीब-उर-रहमान साहब दुनिया की मशहूर तरीन हार्वर्ड लॉ स्कूल तशरीफ़ लाए और वहाँ अहमदियों के साथ नस्ली इम्तियाज़ के मज़मून पर एक शानदार लेक्चर दिया। ये तारीख़ी प्रोग्राम हार्वर्ड अहमदिया तलबा की एसोसिएशन के अलावा हार्वर्ड इंसानी हकूक़ प्रोग्राम, हार्वर्ड इंसानी हकूक़ जर्नल और जनूबी एशियाई कानून के तालिब इल्मों की एसोसिएशन की मुश्तरका स्पॉन्सरशिप से मुनाकिद हुआ। इसमें कम से कम 100 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 20 प्रोफेसर साहिबान और 30 लॉ स्कूल के तालिब इल्म भी शामिल थे। हार्वर्ड इंसानी हकूक़ के प्रोग्राम की क्लिनिकल डायरेक्टर प्रोफेसर सुजन फर्बस्टाइन ने इफ्तिताही खिताब किया। इसके बाद अमजद महमूद खान साहब, सदर अमेरिकन अहमदिया मुस्लिम लॉयर्स एसोसिएशन ने अपने इस्तकबालिया खिताब में पाकिस्तान में अहमदियों पर होने वाले लंबे सिलसिले मजालिम का एक तफसीली जायज़ा भी पेश किया। आखिर में मुकर्रम मुजीब-उर-रहमान साहब की 53 साला वकालत की ज़िंदगी का खुलासा पेश किया और इस दौरान उनकी अज़ीमुश्शान इंसानी हुकूक़ के सिलसिले में खदमात का ज़िक्र भी किया गया। इसके बाद मुकर्रम मुजीब-उर-रहमान साहब ने 45 मिनट लगातार और बहुत ही तेज़ी के साथ एक के बाद दूसरे मज़ामीन को बयान किया। आपने पाकिस्तान की 1974 की आइनी तरमीम में कानूनी हैसियत के बारे में बात की। आपने मजहबी आज़ादी, दीन और कानून की अलहदगी के बारे में अपने ख़यालात पेश किए और इसकी ज़रूरत पर भी तबसरा किया और अमेरिकन जजों और कानूनदानों की तहरीरों को भी इसी ज़िम्न में बयान किया। आपने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट फैसले को इंतहाई गलत कहते हुए फरमाया कि मज़हब, दीन, ईमान को कोका कोला जैसी कमर्शियल चीज़ समझना बहुत ही बेहुदा और गलत बात है। आपने फरमाया कि अमेरिका में एक वक्त अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जोवास विटनेस पर पाबंदियां लगा दी थीं, लेकिन चंद सालों में ही इन सब फैसले को उल्टा दिया गया था। आपने फरमाया कि मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं इसी उम्मीद पर ज़िंदा हूँ कि एक दिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की तरह इस फैसले को उल्टा देगी और ज़ालिमाना फैसले को रिवर्स करने पर मजबूर हो जाएगी। आपने फरमाया कि ईमान ख़रीदो फ़रोख्त से बाला है। आपने फरमाया कि ईमान कभी भी अदालतों के दायरे इख्तियार में नहीं बिकना चाहिए। आपने मज़ीद फरमाया कि नाइंसाफ़ी जहाँ कहीं भी हो, सारी दुनिया में इंसाफ के लिए एक ख़तरा होता है। इसके ख़िलाफ़ सब दुनिया में इंसाफ पसंद दिलों को हरकत में आना चाहिए। I am keeping my hope on the intelligence of a future day. That future day has not arrived so far, but I live under that hope. Someday the brooding spirit of law will awaken in Pakistan also. तकरीर के बाद एक लंबा अरसा सवाल और जवाब में गुजरा, जिसके अख्ताम पर आपको हार्वर्ड लॉ स्कूल का दौरा करवाया गया। সেপ্টেম্বর 30 তারিখে প্রখ্যাত পাকিস্তানি আইনজ্ঞ জনাব মুজিবুর-রহমান সাহেব বিশ্বের সম্মানজনক বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ল স্কুলে পাকিস্তানে আহমদীদের প্রতি বৈষম্য এই শিরোনামে প্রধান বক্তব্য প্রদান করেন। হার্ভার্ড হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, হার্ভার্ড হিউম্যান রাইটস ল জার্নাল, হার্ভার্ড ল অ্যাডভোকেটস ফর হিউম্যান রাইটস, সাউথ এশিয়ান ল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং আহমদিয়া মুসলিমস লয়ার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সহপৃষ্ঠপোষকতায় এই অনুষ্ঠানে 20 জনেরও অধিক অধ্যাপক ও আইনের ছাত্রসহ 100 জনের উপর উপস্থিত ছিলেন। হার্ভার্ড হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রামের ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর অধ্যাপক সুজান ফার্বস্টাইন
সূচনা প্রদান করেন। এরপর আহমেদিয়া মুসলিম লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকার সভাপতি আমজাদ মাহমুদ খান সাহেব স্বাগত বক্তব্য রাখেন। আমজাদ মাহমুদ খান সাহেব পাকিস্তানে আহমেদি মুসলমানদের উপর অত্যাচারের অবস্থার এক বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন এবং জনাব রহমানের 53 বছরের অসাধারণ পেশা জীবনের বর্ণনা করেন। জনাব রহমান সাহেবের আবেগময় 45 মিনিটের বক্তৃতা এক বিশদ পরিসরের বিষয়ের উপর ছিল, যার মাঝে পাকিস্তানের 1974 সালের সংবিধান সংশোধনী, যাতে আহমেদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং অধ্যাদেশ 20, যাতে আহমেদীদের কণ্ডকর্মকে অপরাধ হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে, এদের আইনি ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত ছিল। রহমান সাহেব ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করতে আমেরিকার বিশিষ্ট বিচারক ও কূটনীতিক ব্যক্তিদের লেখার উপর দৃষ্টিপাত করেন। জহিরুদ্দিন বনাম রাষ্ট্র 1994 সালের এই বইতে উল্লিখিত হয় যে কোর্ট অধ্যাদেশ 20 ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে এই যুক্তি দেয় যে কোকা-কোলা যেরূপ একটি প্যাটেন্টকৃত ফর্মুলা রক্ষা করার অধিকার আছে, সেভাবে পাকিস্তানের ইসলামী পরিভাষা রক্ষার অধিকার রয়েছে। এতে উপস্থাপিত পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের গভীরভাগে ত্রুটিপূর্ণ বিচারের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব রহমান বলেন যে ধর্মবিশ্বাস বিক্রয়ের জন্য কোনো পণ্যদ্রব্য নহে। জনাব রহমান জহিরুদ্দিন কেসের ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা দেন এবং ব্যাখ্যা করেন কিভাবে আমেরিকার মতো একটি দেশ কখনো এই ধরনের বিচারে সায় দিত না। তিনি বলেন যে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে জিহোভাস উইটনেস ধর্মীয় দলের অধিকারের উপর সীমারূপ অনুমোদন করেছিল, কিন্তু কেবল কয়েক বছরের মধ্যেই তারা তাদের অবস্থান পাল্টায় এবং আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনে। জনাব রহমান বলেন যে তিনি আশা করেন পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট হয়তোবা কোনো একদিন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের এই উদাহরণ অনুসরণ করবে এবং এই অন্যায় বিচারকে পাল্টিয়ে দেবে। ধর্মীয় বিশ্বাস কখনোই কোর্টের বিচার ব্যবস্থার আয়ত্তে হওয়া উচিত না বলে তিনি মনে করেন এবং বলেন, অন্যায় সব জায়গায় জন্যই অন্যায়। I am keeping my hope on the intelligence of a future day. That future day has not arrived so far, but I live under that hope. Someday the brooding spirit of law will awaken in Pakistan also. মূল বক্তব্যের পর একটি উদ্দীপ্ত প্রশ্ন উত্তর সেশন হয় এবং হার্ভার্ড ল স্কুলের ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাসিয়া আলী, MIT অধ্যাপক রাজাগোপাল বালাকৃষ্ণন, হার্ভার্ডের অধ্যাপক আসাদ আলী আহমেদ এবং কেন্টনের পুলিশ চিফ কেন বার্কাউইটস। MTA নিউজের পক্ষ থেকে সাজ্জাদ খন্দকার, যুক্তরাষ্ট্র।